السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. إذا في هذه الحصة غادي نشتغلوا على les équations équations fractionnaires. Troisième cas. On a première équation 2x plus 1 sur 5 égale à x moins 1 sur 3. Deuxième équation 2x plus 1 sur 5 moins 2 égale à x moins 1 sur 3. Donc, في هذه les équations ركزوا معايا مزيان. L'objectif ديالي هو انني نرجع les dénominateurs communs عندهم نفس المقام. D'accord? Donc pour résoudre ce type d'équation, on réduit au même dénominateur. D'accord? عقلوا على هذه المسألة مزيان. Donc هنايا par exemple شوفوا معايا مثلا إلا كانت عندي مثلا x sur 2 égale à 3 sur 2. Ce qui signifie que x égale à 3. Signifie que x égale à 3. D'accord? مزيان. Donc l'objectif ديالي في هذه الفراكسيون اللي عندي هنا شنو l'objectif ديالي؟ خصني نرجع عندهم même dénominateur. D'accord? Donc شنو غادي ندير؟ Donc, on réduit au même dénominateur les deux fractions, les deux membres, normalement, les deux membres. Donc, premier membre et deuxième membre. Bien. Donc, si vous voulez dans le même dénominateur, on va multiplier 5 fois 3. On va factoriser par 3. ماشي غادي نضرب 3 في 2x لا غادي نفاكتوريزي ب 3 لان 3 fois 2x fois 1 هنايا غادي نملتيبلي fois 5 وغادي نفاكتوريزي ب 5. داكوغ عقلوا على هاد لي زيتاب اللي كنديرو دابا. دونك هنايا ليكواسيون devient alors l'équation A اللي هي تولي 2 donc 3 fois 2x اللي هي 6x 3 fois 1 plus 3 développement simple le tout sur 15 égale, c'est là de développer 5 fois x, 5x, 5 fois moins 1, moins 5. D'accord? 5 positif fois un nombre négatif égale à un nombre négatif. Donc 5 fois moins 1 est égal à moins 5. Divisé par 15. Tout divisé par 15. D'accord? Bien. Donc, signifie que donc هنايا غادي بحال اللي غنختزل نورمالمون بحال اللي كنختزل باش بال 15 ملي كيكون عندهم ميم دينوميناتور كنختزل 15 مع 15 دونك اش تبقى ليا 6x plus 3 égale 5x moins 5. D'accord? Donc في هاد ليطاب شنو غادي ندير في هاد ليطاب نورمالمون هنايا غادي نديبلاسي دونك في كنديبلاسي دونك نورمالمون لو بريمي مومبر كونسيرن لي نومبر انكوني دونك يعني معروف هاد الحد بالاعداد المجهوله. داكوغ دونك عندي 6x تبقى 6x دونك فاش غادي نديبلاسي 5x vers le premier membre à condition de changer leur signe دونك غادي يولي moins 5x égale. Et le deuxième membre concerne les nombres connus. يعني معروف غير بالأعداد المعلومة. بحال moins 5. moins 5 كتبقى moins 5. هنايا عندي plus 3 في le premier membre. Donc فاش غادي نديبلاسي donc 3 vers le deuxième membre, on change le signe. Donc يولي moins 3. D'accord? 6x moins 5x est égal à x égale moins 5 moins 3 est égal à moins 8. Donc, la solution de cette équation est moins 8. Donc, tiens, la solution de cette équation, la solution de cette équation est moins 8. D'accord? Bien. Donne de l'équation B. Donc l'équation B, شوفوا معايا هنايا عندي هنايا deux في le premier membre on a deux termes. Donc le premier terme اللي هو 2x plus 1 sur 5. Deuxième terme هو moins 2. هو 2 normalement. Donc
هنايا شنو خصني ندير؟ دونك باش نوحد المقام غادي نديفيزي. دونك نورمالمون راه باين دينوميناتور غادي يكون 15. دونك غادي نملتيبليي 3 فوا 5 et x moins 1 fois 5. هنايا غادي نملتيبليي 2 sur 15. وغادي نملتيبليي 2 fois 15. Et 5 fois 3. Et 2x moins 1 fois 3. Bien. Alors, l'équation devient, on a développer 2x 3 fois 2, donc b. Donc 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois 1 plus 3. Moins 15 fois 2, 30. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur, alors on conserve le même dénominateur 15. Le tout divisé par 15 égale 5 fois x, c'est 5x. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Le tout divisé par 15. D'accord? Bien. Donc, on a un des mêmes dénominateurs. On simplifie le 15. Le reste, c'est 6x. 3 moins 30 est égal à moins 27 égale 5x moins 5. Donc, la même chose, on déplace ou bien on transmettre 5x vers le premier membre à condition de changer le signe. Donc, c'est x moins 5x égale, donc moins 5, c'est moins 5. Moins 27, ça va déplacer vers le deuxième membre. Actuellement, plus 27. Alors, 6x moins 5x, c'est 6x égale à, donc, moins 5 plus 27. Donc, 5, وربحت 27. صافي دونك شحال رابح؟ نورمالمون رابح 22. صافي رابح 22. Donc 22. Donc la solution de cette équation est 22. كتكتبوها في التالي، ضروري تكتبوها. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، كنتمنى لكم كاملين وحاولوا تزيروا يعني في هذه الدوره الثانيه، لان الموحد يعني ماشي بحال الشكل ديال الدوره الاولى. خصكم تركزوا مزيان وتضبطوا هاد الدروس مزيان. لي زيكواسيون راه عليهم النقاط في امتحان الموحد ان شاء الله. وبالتوفيق لكم جميعا، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.